Crno grožđe je za razliku od belog grožđa bogatije antioksidansima jer sadrži antocijanine. Antocijanin je pigment boje koja je lako rastvorljiva u vodi i mogu se pojaviti u više boja, može biti crven, plav i ljubičast. Baš zbog ovog sastojka u tamnom grožđu vino ne gubi boju, a u drugim oblicima prerade ostavlja fantastičnu ljubičastu boju. Mi vam dajemo recept za jedinstveno ljubičasto slatko od tamnog grožđa. Za slatko je potrebno 1 kg crnog grožđa, 1 kg šećera, 200 ml vode, 150 g oraha, 4 kesice vanilin šećera i 1 limun. Potrebno je da nam ostane 1 kg čistog očišćenog grožđa. Grožđe operemo. Jedan kilogram šećera i 200 ml vode ušpinujemo. Kad je šećer ušpinovan, lagano dodati grožđe. Iseckati 150 g oraha na krupnije komade. Pri kraju kuvanja na 10 minuta staviti orahe u slatko. Par minuta pri samom kraju kuvanja staviti kriške limuna i 4 kesice vanilin šećera. Veliki balon mehuri su nam pokazatelj da je slatko gotovo, a može se proveriti i gustina sirupa klasično, da li se sirup umedio. Slatko pažljivo otpeniti. Prekriti vlažnom krpom i ostaviti da se ohladi. Ohlađeno slatko sipati u sterilisane tegle. Uživajte u ukusu i boji.